Ulit, oh. Game. Pakita muscle. Gavin. Pakita muscle mo. Ayan. Okay. Kabila. Ari, pakita muscle mo, Ari. Oh, ayan. Ready. Set. Fight! Oh, wala pa. Oh, sige, galaw. Galaw. Oh, ulit. Oh, ulit. Pwesto. Walang kagat no, Hari, no? Oh, okay. Oh. Gavin, ready. Muscle. Oh. Hari, ready. Muscle. Okay, ready. Set. Fight! Daganan lang, ha? Ayun na. Ayun na, daganan mo na. Wala pa. Nakatalikod. Hari, ikot mo. Ayan, daganan mo, Hari. Ayun na. Oh, bilang. 1, 2, 3. Okay, panalo si Gab. Okay, isa na lang. Pag nanalo si Gab, 2 ba hanggang 5? Okay. Ready? Saan? Ready? Set! Fight! Daganan lang, ha? Wala sa sahig. Diyan lang ibabagsak sa, igaan, oh. Ayun. Bilang, bilis. Dagan. 1, 2. Galaw, Ari. 3. Okay, panalo ulit si Gab. Isa na lang. Ano na score? Ilan na si Ari? 3 + 1. 1 si Ari. Okay. Ready? Set. Go! Wala pang fight ka na agad. Oh, ulit, oh. Buka kami sa pwesto mo. Ready? Get set. Fight! 1, 2, 3. Yeah! Uy, champion! Apat pa lang pala eh. Oh, tama. Nanalo si Ari isa eh. 4 pa lang. Okay. Last round para kay Gavin. Okay, ready? Set. Fight! Ang daya ng mimilay, Oh, 1, 2, 3 na ba yan? Oh, ayun oh. Nasabunutan ba? Nasa bunutan ba? Oh, yan, bilis. Dagan. Para bibilangan na. 1, 2, 3 na. Oh, dagan. Di kita mo pa. Oh. Nakawala. Ayan. 1, 2, 3. Yun, nanalo rin. Okay, pahinga na. Okay, oh. Appear na yung nanalo, appear. Dito. Appear kayong dalawa. Sa akin, oh, nanalo ka. Appear kayong dalawa. Okay. Okay na.